हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय HLB मेपआव बिल्डिं नाम्बार होनायाव जायगा थोआखैब्ला नोंथांमोनहा मा खालामगोन। स' लोगोफोर गोबां फोरोंगिरिफोरानो दायो सेन्सासनि थाखाय इनुमेरेटर हिसाबै डिउटि गोग्लैदों आरो जायफोर बिथांमोना डिउटि गोग्लैदों नोंथांमोना मोनफा मोनफा HLB मेप नोंथांमोना ड्र' खालामनांदों। दा लोगोफोर नैबे HLB मेपखौ ड्र' खालामनायाव नोंथांमोनहा बिल्डिं नाम्बारखौ होनायावहाय जायगा थोआखैब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेनि आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोरलै ट्रिकखौ फोरमायगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोनदों बे जाहैबाय आंनि मोनसे HLB मेप। दा आङो बेवहाय HLB मेपखौ बानायनायाव मोनसे गोरलै ट्रिकखौ बानायदों जे आंनि जि HLB मेपखौ बानायनाय बेवहाय बिल्डिं नाम्बारफोरखौ होनायावहाय जायगा थोआखै। गोबां जाब जाब न'खर दङ आरो बिल्डिंनि सिम्बलफोरखौबो गोबां फिसा फिसा होनांदों। दा बे गोबां फिसा फिसा बिल्डिंनि सिम्बल होनायाव आङो बिल्डिं नाम्बारखौ माबोरै होगोन, दा बे मोनसे गेदेर जेंना जानानै फैयो। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां, अब्ला नोंथांमोना क्लियारै मिथिनो हागोन। दा लोगोफोर बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोनदों पाक्का न'नि थाखाय नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ जोंना आखान्थिब्रै महरनि जायो आरो खासा न'ब्ला बियो आखान्थिथाम महरनि जायो, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। आरो मानसि थायै न'ब्ला नन रेसिडेन्सियेल हाउसबा नोंथांमोना मा खालामनांगौ, बेवहाय ओरै लाइन बोनानै होनांगौ सिम्बलावहाय। हमनानै ला बै न'आ मोसौ गलिबो जानो हागौ, दखानबो जानो हागौ, बा मोनसे फेक्टरिबो जानो हागौ, बा माइ बाख्रिबो जानो हागौ। दा बेफोरो गासिबो नन रेसिडेन्सियेल हाउसाव गोग्लैयो आरो दा नोंथांमोना बेखौ सिम्बल हिसाबै होनांगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना आङो बेवहाय फोरमायनो नागिरनाय मेन खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना सेन्सास हाउस नाम्बार आरो बिल्डिं नाम्बारखौ होनायाव जायगा थोआखैब्ला नोंथांमोना माबायदि खालामनांगौ। दा लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय, बेवहाय आंनि जि नैबे लाइनावहाय बिल्डिंनि सिम्बल होनाय दङ, नैबे मोनसे मेन लामा आरो बे लामा सेरजों फिसा फिसा मोनसे बायलेन हाबलांदों आरो खासा लामा। दा बे खासा लामा सेर सेरावनो गोबां न'खरफोर दङ। दा लोगोफोर बे गोबां न'खरफोरनि जानाखि बिल्डिं, बे बिल्डिङा माखासे खासा न' दं, माखासे पाक्का न' दङ। बे हिसाबै बेवहाय सिम्बलफोरखौ होनाय जाबाय लोगोफोर। दा फार्स्ट गिबि लामा हाबजेननायावहाय मोनब्रै न'खर दं लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। बिनि नेक्स्टआवहाय मोननै न'खर दङ, बिनिफ्राय 3 नाम्बार लामायावहाय जोंना गासै मोनबा न'खर दङ, नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला। नैबे लास्टनिया खासा न' लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनि उनावहाय नैबे 4 लाइनावहाय जोंना न'खरा मोननै दङ। दा बे 4 लाइननि आङो बिल्डिंफोरखौ गुबुन मोनसे जायगायावहाय आं नोंथांमोना देखायदों। बेवहाय थिरसिन होनानै नोंथांमोना बेवहाय थिरसिनखौ नुदों। नैबेखिनिनिफ्राय नैबे 4 नाम्बार लामासिम आङो नैबे न'खौ थिरसिनजों आङो सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे सार्कोल होनानै नोंथांमोना फोरमायनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों, बेवहाय स्क्रिनाव नुदों नोंथांमोना बेबायदि राउन्ड बेंखन होनानै नोंथांमोना नैबे मेन लामाजों लोगोसे नैबे मोनब्रै लामा हाबनायखौ नोंथांमोना बेवहाय ड्र' खालामनानै होनांगोन आरो। दा नोंथांमोननि कन्डिशना एसे आलादा जानो हागौ, नोंथांनि मेप हिसाबै नोंथांमोना बेवहाय ड्रयिंखौ ड्र' खालामबानो जाबाय बे सार्कोलनि सिङावहाय। नैबे फार्स्टनिफ्राय नैबे मोनब्रै लामानि न'फोरखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। दा नायदो लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय गिबि न'आ जोंना मा, पाक्कानि न'। आरो बेवहाय पाक्कानि न'आ माबायदि सिम्बल जानांगौ नोंथांमोना बेवहाय नुदों। बेवहाय आं पाक्कानि न' होबाय, लामाखौ बेवहाय ड्र' खालामबाय। दा बेवहाय एसे गिदिर गिदिरै आङो बेवहाय आखिनो हाबाय लोगोफोर। दा आंना नैबे एरिया लांदां दंमोन हिसाबै बेवहाय आङो बे राउन्ड सार्कोलखौ बेवहाय होनाय जाबाय, ओमफ्राय न'फोरखौ बेवहाय आखिबाय। बेनि उनावहाय आङो सेन्सास बिल्डिं नाम्बार आरो सेन्सास हाउस नाम्बारफोरखौबो आङो बेवहाय लिरनानै होनो हाबाय लोगोफोर, जोबोद गोरलैयैनो। दा नैबेयाव जायगायानो गैया लोगोफोर, मारै आङो बेवहाय बिल्डिं नाम्बार आरो सेन्सास हाउस नाम्बारखौ होगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो हाबाय गोरलै ट्रिकआवहाय नोंथांमोना बिल्डिं नाम्बारखौ होनायाव जायगा थोआखैब्ला नोंथांमोना माबोरै होनांगौ बिल्डिं नाम्बारखौ। दा लोगोफोर बेवहाय बिल्डिं नाम्बार 1खौ नोंथांमोना बेवहाय नुदों। बिल्डिं नाम्बार 1नि सिङाव मोनसे सेन्सास हाउस दङ, बेखौ ब्रेकेटआव सेन्सास हाउसनि सिङाव 1 होनानै होबाय। बेनि उनावहाय बिल्डिं नाम्बार 2आ खासा न' हिसाबै जोंना ट्रायंगोल जायो आरो बेवहाय बिल्डिं नाम्बार 2 आरो बिनि सिङाव जोंना 1 दङ, मोनसे सेन्सास हाउस दङ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना फारि फारि लांबाय थाबानो जाबाय। जुदि बबेबा न'खरावहाय मोननै सेन्सास हाउस दङब्ला नोंथांमोना ब्रेकेटआवहाय 2 होनानै होबानो जाबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो हाबाय। आरो लोगोफोर नैबेवहाय मोनसे
3 नाम्बारनि लामायावहाय बाइलेन नाम्बार 3 आवहाय नोंथांमोना नुदों नैबे लास्ट मोनसे न'आ बेयो खासा नन रेसिडेन्सियेल न' लोगोफोर दा बे नन रेसिडेन्सियेल न'खौ नोंथांमोना नाय बेवहाय आङो ट्रायंगल बानायदों बेयो खासा न' आरो बेयो मोनसे मोसौ गलि लोगोफोर बेवहाय मोसौखौ बिराद मोजाङै न' लुनानै बिथांमोना दोनदों दा बे हिसाबै आङो बेवहाय नन रेसिडेन्सियेल हाउस हिसाबै बे ट्रायंगलखौ आं गेजेरजों दानना होबाय आरो गोजौआवहाय बेनि गोजौआव आङो बिल्डिं नाम्बारखौ होबाय आरो सेन्सास हाउस नाम्बार 1 बे हिसाबै 1 होनानै होबाय लोगोफोर दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो हाबाय गोरलै ट्रिकआव नोंथांमोना माबोरै बिल्डिं नाम्बारफोरखौ होनांगौ जायगा थोआखैब्ला दा लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे जायगायावल' जायगा दं बे नङा नोंथांमोना ओरै नैबे लामानि लेफ्ट साइडथिंबो जायगा दङब्ला नोंथांमोना ओरैबो राउन्ड सार्कोल होनानै नैबे गाहाय खिनिनि पार्टखौ नोंथांमोना ओरै थिरसिन होनानै नोंथांमोना देखायनो हागोन आरो बेवहाय जायगायाव दा लोगोफोर बेबायदिनो आरो गुबुन मोनसे जायगायाव नोंथांमोना बेबायदि देखायनो हागोन नोंथांनि जायनाखि जायगा थोनाय हिसाबै नोंथांमोना लांदां जायगा दङब्ला नोंथांमोना बाव देखायनो नांगोन आरो दा लोगोफोर बे ट्रिकआ नोंथांमोननि बुकलेटआवबो दङ नोंथांमोना बुकलेटखौ मोजाङै बोलानानै बे बुकलेटआवनो मोजाङै फोरमायनानै होनाय दङ दा लोगोफोर एसामिसनि बुकलेटआव नैबे बिल्डिं नाम्बारफोरखौ होनाय गैया नोंथांमोना एसामिसनि बुकलेट मोनदोंब्ला मेपावहाय बिल्डिं नाम्बार सेन्सास हाउस नाम्बारफोरखौ होनाय गैया नोंथांमोना इंलिसनि बुकलेटखौ नाय इंलिसनि बुकलेटआवहाय मेपाव नैबे एग्जाम्पल होनाय मेपावहाय बिल्डिं नाम्बार आरो सेन्सास हाउस नाम्बारफोरखौबो होनाय दङ लोगोफोर स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय চ' লোগোফোৰ ভিডিঅ' এসেনাই গোজেন্থং থেংক ইউ হেল্ল' বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টটো হ'ল HLB মেপত বিল্ডিং নাম্বাৰ দিয়াত যদি আপোনালোকৰ জাগা বা ঠাইটো মিলা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে বিল্ডিং নাম্বাৰটো কেনেকৈ দিব লাগে আপোনালোকক সেইটোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব চ' বন্ধুসকল আমাৰ বহুতজন টিচাৰবিলাকে ইতিমধ্যে চেন্সাছ 2027ৰ কাৰণে এনুমাৰেটৰ হিচাপত ডিউটি কৰিব লগা হৈছে এতিয়া সকলো টিচাৰবিলাকে যোনে যোনে এনুমাৰেটৰ ডিউটি পৰিছে আপোনালোকে হয়তো নিজৰ HLB মেপটো ড্ৰ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া HLB মেপ ড্ৰ কৰা সময়ত বহুত মানে এনেকুৱা ঠাই আছে বা এনেকুৱা HLB ব্লক আছে য'ত মানে বহুত মানে ঘৰৰ সংখ্যা আছে বা বিল্ডিং নাম্বাৰটো বহুত আছে এই হিচাপত আপোনালোকে বিল্ডিং নাম্বাৰটো দিবৰ কাৰণে ঠাই নাই বহুত মানে সৰুকৈ বিল্ডিঙৰ চেম্বলবিলাক দিব লগা হৈছে মানে বিল্ডিং নাম্বাৰটো লিখিবৰ কাৰণে ঠাই নাই তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ বিল্ডিং নাম্বাৰটো দিব লাগে সেইটো আপোনালোকক এটা চিম্পল এটা ট্ৰিকটো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে সেইটো হ'ল মোৰ এটা HLB মেপ আৰু এই মোৰ HLB মেপত ঘৰৰ সংখ্যা বহুত আছে সেই হিচাপত মই কিছুমানৰ ঘৰৰ চেম্বলটো মই মানে বহুত সৰুকৈ ইয়াতে লিখিব লগা হৈছে আৰু সৰুকৈ লিখিব লগাৰ কাৰণে ইয়াতে বিল্ডিং নাম্বাৰবিলাকক মই দিবৰ কাৰণে জাগা পোৱাই নাই মানে জাগা ঠায়ে মিলা নাই তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মই এটা ট্ৰিকটো ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে সেইটো এৰিয়াটো মানে বহুত সৰুকৈ চেম্বলবিলাক দিব লগা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পাকা ঘৰ হ'লে আমাৰ চাৰিকোণীয়া এটা স্কুৱেৰটো দিব লাগে আৰু কেঁচা ঘৰ হ'লে আমি ট্ৰাইংগেলটো দিব লাগে আৰু লগতে আমি ইয়াতে বিল্ডিং নাম্বাৰ আৰু চেন্সাছ হাউচ নাম্বাৰটো দিব লাগে চ' এতিয়া মোৰ ইয়াতে ঠাই নাই বিল্ডিং নাম্বাৰ আৰু চেন্সাছ হাউচটো দিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এটা ট্ৰিকটো ইউজ কৰিছোঁ যে সেই প্ৰথম ৰাস্তাৰ পৰা এই 4 নম্বৰ ৰাস্তালৈকে বা বাইলেনলৈকে সেইটো ঠাইৰ যিমানখিনি ঘৰ আছে সেইটোকে মই এৰো দি এটা ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি আৰু সেই এৰো দি ছিলেক্ট কৰাটো মই সেইটো ঠাইত ইণ্ডিকেট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে এটা চাৰ্কেল দিছোঁ এই চাৰ্কেলৰ ভিতৰত ইয়াতে যিমানখিনি ঘৰ আছে আৰু ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো মই ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিছোঁ আৰু লগতে সেই ৰাস্তাৰ ওপৰত যি ঘৰ আছে পাকা ঘৰ কেঁচা ঘৰ সেইটো ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিছোঁ এনেকুৱাই নেক্সট এটা বাইলেন বা ৰাস্তাত দুটা ঘৰ আছে সেই দুটা ঘৰকো ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ চেম্বলটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব ইয়াতে নেক্সট ৰাস্তাত দুটা ঘৰ আছে এটা পাকা ঘৰ আৰু নেক্সট এটা কাঁচা ঘৰ আৰু এনেকুৱাই 3 নম্বৰ বাইলেন বা ৰাস্তাত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 5টা ঘৰ আছে 4টা এটা ৰেচিডেন্সিয়েল হাউচ আৰু এটা হ'ল নন ৰেচিডেন্সিয়েল হাউচ মানে এটা গোহালি ঘৰ আছে মানে
অলপ ভালকৈ বনোৱা গোহালি ঘৰ আছে সেইটো গোহালি ঘৰটো কেনেকুৱা দিব লাগে আপোনালোকে জানে চেম্বলটো কেঁচা ঘৰ হ'লে তিনকণীয়া আৰু এইটো কাটি দিব লাগে এনেকুৱা নন ৰেচিডেঞ্চিয়েল হাউচবিলাকক ৰেচিডেঞ্চিয়েল হাউচবিলাকক আপোনালোকে কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াতে কোনো কাটিব নালাগে নন ৰেচিডেঞ্চবিলাককহে কাটিব লাগে এতিয়া আপোনালোকে 4 নম্বৰ বাইলেন নাম্বাৰটো চাব ৰাস্তাটো সেই 4 নম্বৰ ইয়াতে দুটা ঘৰ আছে এই দুটা ঘৰটো মই ইয়াতে চাৰ্কলৰ ভিতৰত সেই ৰাস্তাটো দি ইয়াতে দুটা ঘৰৰ ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এটা এৰিয়াটো ইয়াতে খালী হৈ আছিলে সেইকাৰণে মই খালী ঠাইত এটা চাৰ্কলটো দিলোঁ আৰু এই এৰ' মাৰ্ক দি ইণ্ডিকেটটো কৰি দিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ জাগাটো বহুতখিনি মানে ওলাই গৈছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে স্কুৱাৰ এটা পাকা ঘৰ আছে এইটো দিলোঁ তাৰ ওপৰত মই বিল্ডিং নাম্বাৰটো দিলোঁ আৰু চেঞ্চাছ হাউচ এটা আছিলে সেইটো ব্ৰেকেটৰ মই চেঞ্চাছ হাউচটো দিলোঁ নেক্সট ঘৰটো কেঁচা ঘৰ আছে এইটো ট্ৰাইংগল দিলোঁ তাৰপিছত এইটো 2 নম্বৰ বিল্ডিং হয় আৰু বিল্ডিং নাম্বাৰটো 2 দিলোঁ আৰু চেঞ্চাছ হাউচ এটাই আছে চেঞ্চাছ হাউচ 1 বুলি ব্ৰেকেটত দি দিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাব নেক্সট ঘৰটো চাব এনেকুৱাকৈ দিব আপোনালোকেও আৰু নেক্সট যি ৰাস্তা সোমাইছে বাইলেন সোমাইছে সেয়াত দুটা ঘৰ আছে সেইটোকো মই দিলোঁ আৰু নেক্সট যি 3 নম্বৰ বাইলেন আছে ৰাস্তা সোমাইছে ইয়াতে কিমানটা ঘৰ আছিলে সেইটো মই ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰি দিছোঁ লাষ্টত এটা নন ৰেচিডেঞ্চিয়েল হাউচ আছিলে গোহালি ঘৰ এইটো ইয়াতে দি দিলোঁ আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে আপোনালোকে যদি চেঞ্চাছ বিল্ডিং নাম্বাৰ বা চেঞ্চাছ হাউচটো লিখিবৰ কাৰণে যদি ঠাই পোৱা নাই বা বহুত দিগদাৰ হৈছে আপোনালোকৰ মেপত কোনোবা এটা ছাইডৰ এটা খালী ঠাই থাকিব পাৰে সেই খালী ঠাইটো চাই আপোনালোকে এনেকুৱা চাৰ্কেল দিব আৰু এৰ' মাৰ্ক দি কিমানখিনিৰ পৰা কিমানখিনি ঘৰটো আপোনালোকে সেই চাৰ্কেলৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইণ্ডিকেট কৰিব সেইটো আপোনালোকে এৰ' মাৰ্ক দি ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰি দিলে হ'ল আপোনালোকৰ লেফ্ট ছাইডতো থাকিব পাৰে জাগা আপোনালোকে যদি বেলেগ এটা ঠাইত যদি জাগা আছে সেইফালেও দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে খালি এটাই দিব লাগে সেইটো নহয় যদি কোনোবা এটা ঠাইত যদি জাগাটো আকৌ মিলা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা দুটা চাৰ্কেলো দিব পাৰে এনেকুৱা দুটা চাৰ্কেল দি আপোনালোকে এটা এৰ' মাৰ্ক দি আপোনালোকে ইণ্ডিকেটটো কৰিব পাৰে এনেকুৱা চ' আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সেইটো ট্ৰিকটো আপোনালোকৰ বুকলেটতো আছে আপোনালোকে চাব বুকলেটত স্পষ্টকৈ সেইটো এটা এক্সাম্পল হিচাপত দিয়া আছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে ট্ৰিকটো জানিব পাৰিছে আপোনালোকৰ যদি প্ৰব্লেমত পৰিছে আপোনালোকে এইটো ট্ৰিকটো ইউজ কৰিব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুন হৈছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ